आम्ही आसात नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आम्ही हांगासर आहात जे कॉलदेम पडटा पळय वॉर्ड ते कॉलदेम वॉर्डाच्या रोडाचेर आसा सर्व्हिस रोड म्हणून आहा पळय तुम्ही आता तुमकां दाखयलां आसतलें हांगासर वो ब्रिज येवन जालें आसतलें 2-3 वर्सां आनी वो जो रस्तो आसा तो वो सदांचो रस्तो आमचे कॉलदे लोकांचो वचपा खातीर नावेली वचपा खातीर कितें अशी वचपा दांड्या साकून लोकांक येवपा खातीर आता तुम्ही पळयलां जाल्यार वो रस्तो इज एक्झिस्टिंग फॉर मोर देन 40 to 50 years आणि वो रस्तो काल पडचो न्ही. दिस इज द मेन रोड. दिस इज द रोड विच इज बीन यूज्ड बाय ऑल आर कॉलदेम एंड दाडियो पीपल फॉर सेव्हरल इयर्स आणि दिस इज कॉलदेम म्हणटा ते सेंटर स्टेज पूण फ्रादिले येता हितून दियालगोन येता फ्रादेले येता बेले सो एक जंक्शन इशू जाता हो रोड. आता वेन द PWD has done this bridge people had only one thing to say आमगे रस्तो आमकां दोराय आनी आमगे रस्तो आमकां दोरलो कित्याक अदरवायज लोकांक लॉंग कट जाता म्हणून. आता द मेन मुद्दो this junction is become a danger zone. You know death trap आसता पळय तें जाल्लें आहा. हांव कित्याक म्हणटा दुसरे उलयतले आमचे गांव भाव देखून उलयतले कॉलदेचे लोक उलयतले पूण कितें जाल्लें आसा हिंगासर एक्सिडंट प्रोन जाल्लो आसा हो एरिया. कंटिन्यूअस एक्सिडंट जायत आसात आनी कोणूच कानार मोनार घेना जाला. द वर्स्ट पार्ट इज वेन PWD डज समथिंग इट इज देयर ड्युटी टू मेक इट अ पॉइंट that it should not be an accident prone zone. If you go to see here, they have just rumblers gatल्यात 4 लाईन rumblers and they have not done anything. If you go to see एसले म्हणटा ते सारखे जंक्शनाचेर म्हणटा ते मेन म्हणटा ते हुयतोरी एक 100 मीटर पयले म्हाका दिसता हे आसोंक जाय स्पीड ब्रेकर आसोंक जाय. फर्स्ट इज स्पीड ब्रेकर्स इज अ मस्ट that side, this side, then also Dadio road that side and this side. Then again secondly there should be something called as signboards that go slow, stop. ये साइनबोर्ड्स आसूंक जाय. थर्ड हांव म्हणटा मिरर्स आसपाक जाय. मिरर इमेज घालता ते आसूंक जाय. आय थिंक समवेर मिरर इमेज घायल्यार लोकांक कळटा कोण येता तो. आतां पळय काल न्ही पयची सोबत सांगता हांव मायनर 14 वर्साचो भुरगो हाजो भुरगो हेंचे पळय तेजे पेरंट्स आसा हांगासर हेजो भुरगो 14 वर्साचो सायकलीन येतालो मायनर येतोसना तो आपलो शिस्तीन आशिल्लो एक रेंट कॅब आयली आनी फळाश करून ताका मारून गेली. मागीर ताका कळ्ळें भुरगो पडला म्हणून स्टॉप करतो की कळोन येयलें आमकां साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वयल्यार भुरग्याक प्लेट्स घातिल्ल्यो आहात, रोड्स घातलेले आहा पांयाक. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर अगेन्स्ट रेंट द कॅब. वी डोंट नो वाय द गव्हर्नमेंट वॉन्टेड रेंट द कॅब्स. एवरीवन नोज वी आर नॉट अगेन्स्ट इट एक्चुअली बट वॉट वी आर ट्रायिंग टू से इज दॅट तांकां शिस्त आसना. रेंट अ कॅब म्हणल्यार ते ड्रायव्हर जाय तशे चलयतात. दॅट इज द रिजन आय फील आर लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर्स आर बेटर. सेकंडली हियर इतले करून जातरी कितें तरी सेटिंग करून ही वॉज ट्रायिंग टू गो वे बट हे मार्गरेट बाय म्हणटा ते कॉलदेचे समवेर इंटरव्हीन जावन तेणे खंय तरी कितें तरी फूल ना पाकडी तांचे केले कित्याक ती सारकी गोरी भरांतली म्हणून. आतां हांवें कितें केलें जेन्ना म्हाका आयज लोकांनी आपयलें कॉलदे भावांनी भयणींनी म्हाका आपयलें हांवें तांकां अपॉयंटमेंट दिलें सॅटर्डे 5 येता म्हणून हांव आयलें. नायस टू सी द युनिटी ऑफ द पीपल बिकॉज दे आर स्केर्ड. सिनियर सिटीजन्स आर ट्रॅव्हलिंग बाय दीस सायड. देर आर वुमन हू गो बायल्यो भुरग्यांनी स्कुलाक पावपाक हाडपाक बिझी रूट जाता. भुरगीं स्कुलाक वयतात सायकलीन वयतात थोडी चलोन वयतात सो डेथ ट्रॅप जाल्लें आहा. हांवें फोन मारलो आतांच आमचो जो सरपंच आसा स्टीवन गोन्स आमचो तेलावलीचो डेप्युटी सरपंच आसा ताका फोन मारलो आनी ताका विचारलें बाबा वेन पीपल आर ग्रम्बलिंग एंड पीपल आर कंप्लेनिंग what is the thing? He's saying we have already given it to the PWD 14. Rajesh is handling the matter. PWD dila. So I told him that I appreciate that you have given, but the secondly is that your duty is to follow up. Follow up जायना जाल्यार कांयच जायना आनी ह्या भाजपा सरकारने कांयच जायना ना ते फायल्यो सकल वयतात. दुसरे हांवें फोन मारलो कॉलदेंचो जो पंच आसा सॅमसंग बाबाक हांवें फोन मारलो ना रे तुमच्या मुखार मारला न्ही. आय हॅव कॉल इन फ्रंट ऑफ देम दोगांयक न्ही. Samsung फोन मारलो. Samsung also told me you have spoken to the सरपंच. I said deputy सरपंच हांवें उलयलां. हांव म्हणलें राजेशाक फोन मारताले PWD इंजिनियर तेकाय तेजो लागना. आतां म्हणलें लास्ट म्हणटा MLA तो सांगता आमी काल MLAक मेळयला. दिस इज नॉट
People are grumbling here that they have not seen MLA from the time he is elected. तुम्ही पहिला MLA हिंगा केन्ना येयलो See, when you are elected, no, I have got some grievances here. They have told me that तांकां हुंय गेल्यार सांगतात हुंय कितें म्हूण सांगतात हुंय तुवें म्हाका वोट मारूं ना तुमी आमकां वोट मारूं ना म्हजें एकूच सांगचें हांव आनी लिडर शूड बी लायक दॅट रिप्रेझेंटेटिव्ह शूड बी लायक दॅट जावं तो पंच जावं तो सरपंच आनी जावं तो MLA जेन्ना तूं जिखोन येता तेन्ना तुवें तें विचारप नासता तुवें सगळ्यांक बराबर घेवन काम करपाचें आसता ते रिवेंज पॉलिटिक्स करपाक शिरी पडना तुमी म्हाका वोट मारूं ना तुमचें थंय वोट मेळूं ना तुमचें हांव काम करपाना ना आतां म्हाका विचारूंक जाय हेंकां सगळ्यांक जे आसात एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सगळ्यांक आनी जे पदार आहात तेंकां आर यू ऑल वेटिंग फॉर समबडीज डेथ टू टेक प्लेस कोण मेल्यार मागीर बोबो मारपाक आनी मागीर आवाज करपाक हांव मागतां राजेशा कोणे जो 14 डिव्हिजन 14 PWD ह्या माध्यमांतल्यान सांगता प्रेसांतल्यान आनी आय पर्सनली सी दॅट दीस हॅज टू हॅपन 7 दिसाचो आमी टायम दितात 7 डेजां भितर आनी तुवेकाराक चड करून सांगता जो आमचो MLA आसा नावेलीचो बाब उल्हास तुवेकर हिंगा मातशें नदर घाल no matter what maybe accidental or by fluke but you are the elected representative and MLA and this is your job this is your duty to come and address the people and ask them their difficulties but it's a shame for us today no matter what sad plight of the people today that they have to come on the streets they are paying tax and they have to come on the streets and beg for the speed breakers so that they are one of the people today that they have to come on the streets they are paying tax and they have to come on the streets and beg for the speed breakers so that their one of the family member doesn't go away or dies. So magta tu ekara kone. Follow up kor. Aw tuka ata phone mattale. I can even phone you now. I want to see if he picks it up because Rajeshan ek phone maru na. Te kai phone marpak maka ओडले काय नी. पोया पहिले जाल्यार फोन घेवना मागीर ते म्हणटात बिजी असले फोन लागना असलो आता पोया पोतून हांव फोन मारता आमच्या रिस्पेक्टेड MLA उल्हास तुयेकाराक पळय and this is the third time I'm calling him he's not picking up the call secondly I'm calling Rajesh and today it is not a Sunday they should be on their chairs but I don't know why आता दुसरा म्हणटा तो राजेश डिव्हिजन 14 हे पळय कोण फोन घेना कोणाचो फोन बिझी मेवता दिस इज नॉट द वे सो आय थिंक 7 days टाइम दितात आमी समज हांगा स्पीड ब्रेकर्स येना जाल्यार आय एम गिविंग अ वर्ड आय विल सी दॅट एंड आय एम बीन टोल्ड बाय द पीपल विल ऑल सिट हियर तुम्ही बसतली न्ही सगळी आमी सगळे रस्तो ब्लॉक करतली 7 दिसाचो टाइम 7 दिसां भितर समज रमलर्स स्पीड ब्रेकर्स घायनात साइनबोर्ड जायनात कितें तरी काम स्टार्ट करनात the 7 days time is a deadline we will all sit here and block the road and then don't blame us that we have taken कायदो हातीन घेतला व आमी दादागिरी करतात व आमचेर केस घालप ना आमी तुमकां वॉर्न करतात बरे भशेन मागतात शिटकावणी दितात तुमकां आमी जायना जाल्यार आमी रस्त्यार बसतली म्हणून वॉट अबाउट यू स्पीक फ्रॉम कॉलते ऍक्सिडेंट प्रोन जाला जागो आता 2 महिने झाले हांवें पंचायत तेलावली पंचायत आणि नावेली पंचायताक चीट बरयली आणि ती चीट हांवें सगळे आमचे मेंबराक धाडले तुमकां मेवला वय पूण एकल्यान देखून रेस्पॉन्स करूंक ना चला कितें करुया म्हणून तें जालें पूण पंचायतची दोनूय पंचायतचे रेस्पॉन्स ना हे 2 महिने जाले आता जायते फावटी हांव म्हणटालो म्हज्या बायलेक सांगतालो एवरी टायम हिंगा ऍक्सिडेंट जातले म्हणून ते ऍक्सिडेंट प्रोन झोन I have worked in safety, so I know this is an accident-prone zone. There will be more accidents. So please do something. पहिले एक rumblers काढून speed breakers घाल. Number 2, I have बरयला mirrors दी म्हण. Mirrors घालाय रोकडेच. Number 3, एक sign post, 2 व्हडले sign post घालाय वयर. सगळ्यांक दिसती पडटले. Compulsory stop. Traffic coming from there has to stop there because nobody is obeying the rules here. So from our side to protect, we should stop here. Compulsory stop. Tisre, please take out all these bushes. They are in yatris, disti padna. Yata fast, accident. So please take these actions.
and we should be at least free from these accidents. Thank you. दुसरें म्हटल्यार आनी थोडे सोमतले न्ही हो कोलदेकारा रस्तो नाके आसमू कोलदेकारा जायो आनी सर्वीस रोड केलो थोड्या नाक मुळे आसमू हे कोण नाय बट कित्या एका रामलस घात तेन्ना सांगलोले कोण रामलस घातताय का मातशें वाडोय म्हूण तो स्पीड ब्रेकर घाल मू बट तेणी सांगलोले कोण आरटीओ के परमिशन ना हे ना ते मू आतां एक्सिडंट जायन तर कोण मेल जाल्यार तो सांगतले गेलो परमिशन नासलो म्हणून ना न्हू बट ते पासून हांवें सांगलोले पंच आमच्या बाबा तुका तें दिला तें मातशें हाडून आमकां दाखय बट अजून कोणें दाखयला सॅमसंगान कोणें येयलो ना ऑथॉरिटी खंयचे येयलो ना बट लास्ट थिंग सांगता जरी तो 7 दिसां भितर टायम दिता 7 दिसां भितर हो तर जायना एक हे पडना स्पीड ब्रेकर जावं एक खंयचे एक सायडीन दोनी वता सिग्नल पडना चारय सायडी जाय आमकां चारय सायडी तर स्पीड ब्रेकर घायलो जाय मेळनाय जाल्यार 7 दिसां भितर आमी हिंगा ब्लॉक करून आमी हिंगा बसतले सो हे रोडाचे न्हू एसून वयता आसतना ते सायडीचो कोण येता तो दिसती पडना इवन ते मिरर आहाय ते सारकी नाय कळ्ळें न्हू वयर चोटा आसतना एक गाडी घेवन वयता गाडी पयल भायर सरता मनशा तोंड मागीर भायर सरता चोवपाक कळ्ळें न्हू तेश कोन ते एक्सिडंट जाताय आनी इवन म्हाका हिंगा एक्सिडंट जाला आनी आमगे गांवच्या लोकांकूय हिंगा एक्सिडंट जाला आनी ऑन 19 तेगे चेडे एक्सिडंट जाला वयर आमगे चेड्याक चोयलो ते इस्कुला भुरग्यांक बॅग हा म्हणून उरलो ना जाल्यार ते दिसू काबारतो हा ते दिसू वताले मॅडम ते फाटल्या हा म्हणून उरलो ना जाल्यार ते धाकलो भुरगो तो म्हाका रडून येतालो ते बॅग हा म्हणून उरलो ना जाल्यार तो काबार जातालो बायल ते शेवटून पडली तो हे शेवटून पडले आनी गाडीकार गेलो एक्चुअली हे सगळे हांव आमगे पांचा ब्लेम करता सॅमसन पांचार ऑल म्हणटरी तेंनी चोवपा जाय आपल्या वाड्याक कितें काय तो सुस्सेगाद आहा कसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो घेयना